جتھے اللہ دے خلیل اللہ دے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا صلی السلام نے ہجرت فرمائی، اس مقام تے زیتون اگرے. اج بھی شام والے زیتون زیادہ استعمال کرتے ہیں، سالن دے اندر پاندے نے، اس دور دے اندر بھی پاندے سن. یہ زیتون ایک درخت کا نام ہے. اللہ نے زیتون دی بھی قسم اٹھائی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ فرماتا ہے میرے طور سینا دی قسم ہے. طور سینا اس پہاڑ نو کہا جاتا ہے جس پہاڑ تے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ پاک گئے، عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے دیدار کرا. جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ پیغمبر عرض کرتے رہے، اللہ نے دیکھا کہ میرا خلیل میرا کلیم میرا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ جس پہاڑ تے کھڑا ہوئے، اللہ نے اس پہاڑ دی قسم اٹھائی. اس واسطے اٹھائی کہ تے کروڑ والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ میرا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ. پھر اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا کہ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. مینوں امن والے بولو امن والے شہر، میں نام سمجھا بھی دیا، امن والے شہر کی قسم ہے. یا اللہ تو امن والے شہر کی قسم کیوں چکی ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہنا کہ اس شہر کی نسبت بھی مصطفیٰ نہ ہو. اور دیکھو کہ انجیل کی نسبت تیرے میرے ابا آدم دے نال ہوئی، زیتون دی نسبت جناب ابراہیم خلیل اللہ نال ہوئی، طور سینا دی نسبت موسیٰ کلیم اللہ نال ہوئی. ہاذا البلد الامین، امن والے شہر کی نسبت مصطفیٰ نال ہوئی. یا اللہ تو ڈائریکٹ آدم دی قسم چکدا، یا اللہ تو ڈائریکٹ ابراہیم خلیل اللہ دی قسم چکدا، یا اللہ تو ڈائریکٹ موسیٰ کلیم اللہ دی قسم چکدا، یا اللہ تو ڈائریکٹ مصطفیٰ دی قسم چکدا. فرمایا یہی تا دسنا چاہنا او تا پہلے آنا سن، انہاں دی نسبت انہاں نال ہے، لوکاں نے اینو نہیں سمجھنا سی. اس واسطے میں انہاں دی جگہ تے انہاں دی قسم اٹھائیے تاکہ لوکاں نو پتہ چل جائے جدو انجیل دی نسبت، جدو زیتون دی نسبت، جدو طور سینا دی نسبت اللہ پانیاں دے نال ہو جائے، اللہ انہوں عام نہیں رکھدا بلکہ اپنا پیارا بنا لیتا. پھر پیارا بنا کے اللہ انہوں کسی دنیا دی کتاب دے اندر ذکر نہیں فرماتا، اللہ انہوں خود اپنی کتاب دے اندر ذکر فرماتا. وجہ کی یہ گل کی تو چڑی سی اللہ عید دے نعرے تے ہر بندہ اپنی خوبصورتی تیار کر رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ خوبصورتی تیار کر رہے ہیں. ہن ویکھنا ہے کہ قرآن کیڑی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. اللہ نے جدو کا چار قسمیں اٹھائیاں، چار قسموں تو بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا. بندہ اج لبدا پھردا ہے میری صورت خوبصورت ہو گئی، اج لبدے پھردے نے میری پرسنالٹی ہو گئی، لیکن اللہ فرماندا ہے کہ میں تینوں اس وقت بنایا جس وقت ملکت مکناکم فی الارض کہ تینوں چلن دی تمکنت نہیں سی. اور تسی تے میں تے مکھی نہیں اڑا سکدے سی یار، ایک مکھی نو نہیں اڑا سکدے سی، لیکن اللہ نے اس وقت تیرا میرا چہرہ سونا بنایا. تے پتہ چلیا کائنات دے اندر سب تو زیادہ خوبصورتی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ انسان. آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و شمع رسالت دے پروانے ہو، ذرا توجہ فرماؤ. خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر پہلے چار قسمیں اٹھائیاں. پہلے اللہ انجیل دی قسم پہ اٹھاتا ہے، پھر خالق کائنات نے زیتون دی قسم اٹھائی، پھر رب لم یزل نے جناب والی طور سینا دی قسم اٹھائی، پھر اللہ رب العالمین نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی. شہر مکہ دی قسم اٹھان تو بعد اللہ پہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا کہ بے شک میں انسان کو سونی صورت دے اندر بنائے. فرمایا بے شک انسان کو میں اچھی صورت عطا کی دیے. یا اللہ بندے اج سو خوبصورتی لبدے پھردے نے، یا اللہ جسی بڑا اہتمام کرنے ساڈا چہرہ سونا ہو جائے،
साडे चेहरे को सजाया या अल्लाह केड़े तय खाने के अंदर शाम बनाया कुरान पाक दी सूरत आल इमरान दी तीसरी चौथी आयत के अंदर अल्लाह के इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा। अल्लाह क्या फरमाता है हुवल्लज़ी वही अल्लाह है जिन्हें मामा दे पेटा दे अंदर तोड़ी सूरत बनाई है जिन्हें अल्लाह ने मामा दे पेटा दे अंदर तोड़ी तस्वीर बनाई है। आज बंदा जदों वाला लिबास पाले सोचदा है कि यार मेरी पिक्चर भी अच्छी बन जाए ताकि लोग ही देखण यार बड़े रूप वाला है बड़े आला किरदार वाला है बड़े आला लिबास वाला है बड़े आला रफ्तार वाला है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जेड़े ब्यूटी पार्लर के अंदर आज तुसी जाके अपनी रंगत बनवांदे जे जिथे जाके तुसी अपना चेहरा सजवांदे जे ए तुहाडी खूबसूरती नहीं ए तुहाडी खूबसूरती नहीं ए तुहाडा किरदार नहीं ए अमल तो तुसी नहीं करना सी क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं उस मां दे पेट दे तय खाने के अंदर तुहानू इतनी खूबसूरत सूरत अता कीती है एडी खूबसूरत तस्वीर बनाई है कायनात के अंदर आज तक ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं बना सकेगा। कायनात के अंदर किसी ने इंसान बनाया किसी ने ऐसी सूरत बनाई होगी मुसव्वर नक्शा तक खींच सकता है लेकिन ऐसी तस्वीर ऐसा इंसान जैसा जिस्म अल्लाह ने अता किया है आज तक कोई भी नहीं अता कर सके। ये पता चलिया कि खूबसूरती अल्लाह ने पहले अता कर दी है या अल्लाह ये तो एक बंदे की खूबसूरती है वहुवल्लज़ी और वही अल्लाह है जिसने इंसान को खूबसूरती अता की मां के पेटों में। अल्लाह ने मां के पेट के अंदर खूबसूरत बनाया इंसान को ते या अल्लाह इना सारे तू तो अपनी मर्जी नाल बनाए फरमाया हां हां इना मैं अपनी पसंद दा बनाया इना मैं अपनी मर्जी दा बनाए। लेकिन मौला कायनात के अंदर कोई ऐसी हस्ती है जिन्हों तू ओदी मर्जी दा बनाया हो। फरमाया कि आदम तो लेके ईसा तक बल्कि हुजूर दी उम्मत कयामत तक आने वाले लोगों को मैं अपनी मर्जी दा बनाया है लेकिन मोहम्मद मुस्तफा को ओदी मर्जी दा बनाया। इसे वास्ते हुजूर आशिक ने कलम चुकी फरमाया कि रब आखिया सोनिया महबूबा दस तेनू के हो जिया बनावना सारे नबी बनाए मैं नाल वर्जी पर तेनू तेरी पसंद दा बनाना नबी आखे जिदा बना मौला मेरी जान जहान दी जान होवे ओ हिक मैं बोला हिक तू बोले ओ तो दी हिको जई जुबान होवे। माया के इंजदा बना मौला कि मेरी जुबान ते तेरी जुबान ही एक होई। अल्लाह ने कायनात के अंदर अगर बनाया किसी को दी मर्जी दा ते जनाबे मोहम्मद मुस्तफा को लेकिन एक मौजू एक अलहदा है बहुत तवील मौजू है जिस मौजू पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह की फरमा रहे कि मैं इंसान हूं खूबसूरत चेहरा अता कीता है खूबसूरत रंगत अता कीती है। इस वास्ते हदीस के अंदर आया है कि कोई अजमी होवे अरबी होवे गोरा होवे काला होवे चिट्टा होवे कोई किसी ने ना कहे कि तू काला है कोई किसी ने ना कहे कि तू चिट्टा है क्योंकि अल्लाह ने जिन चाहे जैसी सूरत के अंदर रब ने अपनी मर्जी का बनाया। लेकिन एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ दी मैं पढ़ के बड़ा इदते ताज्जुब भी होया बड़ा मैं गौर भी कीता है बड़ा जड़ा एक फिक्र भी दिल के अंदर पैदा होया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत
روایت کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تواڈے مال نوں نہیں دیکھدا اللہ تواڈیاں شکلاں نوں نہیں دیکھدا اللہ جدوں بھی ویکھ لے تواڈے دلاں نوں تے تواڈے اعمال نوں ویکھدا ہے اللہ کیوں ویکھدا ہے دلاں نوں تے اعمال نوں ویکھدا ہے میں اس دل تے گل لیانی قرآن دے وچوں توجہ کریے اللہ کی ویکھدا ہے دلاں نوں تے اعمال نوں ویکھدا ہے لیکن ایندی جڑی پہلی چیز ہے اللہ تواڈیاں شکلاں نوں نہیں ویکھدا اللہ شکلاں نوں کیوں نہیں ویکھ رہا یارو ویکھیا اس وقت جاندا ہے جدوں بنان دے اندر کوئی کمی ہوے مثال کے طور تے میرے سامنے قرآن پہ ہے میں تمہیں بار بار قرآن چڑھ کے لکھاواں یار یہ جلد کرن کے اندر کوئی کمی تو نہیں تسی آکھو گے مولانا صاحب کوئی کمی نہیں ہے اندر بار بار دکھائی جاواں تے تسی گل کی کوئی دورانی ہے اللہ نے اس مقام تے واضح کیتا ہے کہ جدوں میں تہاڈی صورت نو سونا بنایا ہے مصطفیٰ دے لبوں جو الفاظ نکل گئے نے کہ جدوں اللہ نے تہاڈی صورت نو سونا بنایا ہے پھر اللہ سونی صورت بنا کے صورت تو نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا ہے کہ تہاڈے دل نو ویکھدا ہے اللہ تہاڈے دلاں نو ویکھدا ہے تہاڈے اعمال نو ویکھدا ہے تے بندہ اپنی صورت بناتا پھردا ہے میری صورت اچھی ہو گئی یہ نہیں ویکھدا کہ میرا کردار اچھا ہو گئی یہ نہیں ویکھدا کہ میرا اخلاق اچھا ہو گئی یہ نہیں ویکھدا کہ میرے اندر میانہ روی ہو گئی یہ نہیں ویکھدا کہ میرے اندر استقامت ہو گئی یہ نہیں ویکھدا کہ میرے اندر ایک عاجزی ہو گئی لیکن بندہ تکبر دے اندر آ کے حسد دے گھمنڈ دے اندر آ کے جھوٹ دی آڑ دے اندر آ کے بندہ اپنے آپ کو خوبصورتی دینے دی کوشش کر رہی ہے نبی دی سنت کو ترک کر کے پھر بھی اپنے چہرے دی خوبصورتی بنا رہے لیکن اللہ فرماتے جنیاں مرضی خوبصورتاں بنا لے جڑی کائنات کے اندر میں خوبصورتی عطا کیتی ہے جو تینوں کس جگہ تے نہیں ملی سبحان اللہ یہ ہے جناب والی انسان دی خوبصورتی میں سورۃ آل عمران دی آیت نمبر پڑھی سی پھر توجہ اللہ نے 7 قسمیں ارشاد فرمائیاں اللہ کینوں ویکھدا ہے اللہ کینوں ویکھدا ہے بول پاؤ یار سارے اللہ کینوں ویکھدا ہے دلاں ہن اس مقام دے اوتے قرآن پاک دا 91 نمبر سورہ ہے 91 نمبر سورت ہے اللہ فرماتا ہے والشمس والضحیٰ اللہ فرماتا ہے والشمس والضحیٰ مینوں سورج اور ان کی روشنی کی قسم ہے مینوں سورج یعنی سورج دی اجڑی بات تو بچڑی پھرتی نا سوچنا آ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں میں سورج دی روشنی دی قسم ہے والقمر اذا تلاہا اللہ فرماتے ہیں اور میں چاند دے نکلن دی قسم ہے سورج دی قسم ہے اللہ پھر چاند دی قسم چکتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں والنہار اذا جلاہا اللہ فرماتے ہیں کہ میں دن دے چمکن دی قسم ہے پھر اللہ نے 4 نمبر آیات تے فرمایا واللیل اذا یغشاہا اور میں رات چھا جان دی قسم ہے اللہ 4 قسم اٹھا لیا نے تسی خاموشی بیٹھے سبحان اللہ اللہ کی فرما رہا ہے کہ والشمس والضحیٰ میں سورج دی قسم ہے والقمر اذا تلاہا اللہ فرماتا ہے کہ میں چاند دی قسم ہے والنہار اذا جلاہا اللہ فرماتا ہے کہ میں دن دی قسم ہے واللیل اذا یغشاہا اللہ فرماتا ہے میں رات دی قسم ہے اللہ نے تے بس نہیں کی تھی فرمایا والسماء وما بناہا میں آسمان اور اندے بنان والے دی قسم ہے والارض وما طحاہا اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین اور زمین بنان والے دی قسم ہے اللہ نے 7 قسماں چکیاں ونفس وما سواہا یہ جان جنہیں ٹھیک ٹھیک بنائیے اللہ انہی قسم چک رہے ہیں یا اللہ تو 7 قسماں کیوں چکیاں نہیں فرمایا کہ حضور دی امت میں سبق دینا چاہنا کہ 7 قسموں تو بعد میں انسان دے دل دے اندر 2 طاقتیں رکھیاں نے ایک نیکی دی طاقت ایک برائی دی طاقت اللہ نے واضح کر کے فرمایا میں سورج دی قسم ہے میں چاند دی قسم ہے میں دن دی قسم ہے میں رات دی قسم ہے میں آسمان دی قسم ہے میں زمین دی قسم ہے میں جان دی قسم ہے فعلہماہا فجورہا وتقواہا
ساری زندگی نیکی کرتے رہتے ہیں. یا اللہ اگر نیکی ساڈے نامہ اعمال کے اندر نہیں پھر برائی کی طاقت دے دیتا. وہ ساری زندگی برائی کر لیتے. فرمایا کہ امت کو میں یہی سبق دینا چاہنا, حضور دے غلاماں کو یہی دسنا چاہنا کہ اگر میں نیکی کی طاقت عطا کرتا کہ عبادت کر کے فرشتہ بن جانا سی. اگر میں برائی کی طاقت دیتا تے برائی کر کے شیطان بن جانا سی. میں اس واسطے نہ انہاں نوں شیطان بنن دتا ہے, نہ میں انہاں نوں فرشتہ بنایا, بلکہ میں تے انہاں نوں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے نیکی کی بھی طاقت عطا کی تھی, دیکھو برائی کی بھی طاقت عطا کی تھی. قرآن پاک کی سورۃ الشمس ہے, اللہ کہتا ہے میں نیکی کی بھی طاقت عطا کی تھی, میں برائی کی بھی طاقت عطا کی تھی. وجہ کی ہے دونوں دے وچوں رزلٹ کی ہے. فرمایا کہ عبادت کر کے بندہ عابد بن جاتا, فرشتے دے مقام تے پہنچ جاتا, تے برائی کر کے شیطان دے جیڑیاں وچوں جیڑا بن جاتا. اس واسطے انہاں دے وچوں میں انہوں نہ شیطان بن دیتا ہے, نہ میں انہوں فرشتہ بن دیتا ہے, بلکہ میں تے انہاں نوں اول دے اندر ہی اشرف المخلوقات بنایا. پھر اگے کی فرمایا قد افلح من زکاہا. اللہ فرماتے ہیں بے شک مراد کو پہنچے, بے شک مراد کو پہنچے جس نے اسے ستھرا کیا, جس نے اسے ستھرا کیا. پچھلی آیات کے اندر کی فرمایا فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے دل کے اندر دو چیزاں کی طاقت رکھی ہے, دل کے اندر دو طاقت رکھی ہے. پھر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا, جس بندے نے بے شک انہوں ستھرا کیتا ہے, گویا کہ وہ بندہ مراد کو پہنچے. پتہ چلیا کہ انہوں سونا کرن تو پہلے انہوں پاک کر, انہوں سونا کرن تو پہلے انہوں صاف کر, انہوں بنان تو پہلے انہوں صاف کر. کیونکہ سلطان عارفین نے بھی کہا دل کالے نہ تو منہ کالا چنگا. دل ستھرا ہونا چاہیے. اگر دل ستھرا نہیں تو پھر انسان کی خوبصورتی کسے کام کی, انسان کی پرسنالٹی کسے کام دی. دل کے اندر بغض نہ ہوئے, دل کے اندر حسد نہ ہوئے, دل کے اندر جھوٹ جیسی بیماری نہ ہوئے, دل کے اندر عداوت نہ ہوئے, دل کے اندر بغض نہ ہوئے, دل کے اندر انسان دے ایسیاں پلید بیماریاں نہ ہون. اللہ فرماتا ہے جدوں تہاڈا دل انہاں ساریاں پلید بیماریاں تو پاک ہو جائے گا, دل نو پاک کرنا تہاڈا کم ہے, تہاڈی آخرت سوارنا رب العالمین دا کم. یا اللہ اگر اتنا کچھ کر لئیے, دل نو صاف کریے, تے دنیا دے اندر کی ملے گا. یا اللہ دل نو صاف کر کے نماز پڑھن لگ پئیے, یا اللہ دل نو صاف کر کے زکات بھی ادا کریے, یا اللہ دل نو صاف کر کے اسی روزے بھی رکھیے, یا اللہ دل نو صاف کر کے ایمان بھی لے آئیے, یا اللہ دل نو صاف کر کے حق دی بھی پہچان کریے, یا اللہ دل نو صاف کر کے صبر بھی کریے, یا اللہ دل نو صاف کر کے سچائی دے نال بھی اسی تعلق رکھیے. مولا ملے گا کی فرمایا لعلکم تفلحون, تو دنیا کے اندر متقی ہونے دا ٹائٹل عطا فرما دے. جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے, زکات ادا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, حسد دے نال تعلق نہیں, لوگوں دے عیب نہیں تراشتا, بلکہ اس مقام تے میں حدیث پاک سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ. جیڑا بندہ کسی دے عیب چھپاندا ہے, اللہ قیامت دے دن اون دے عیب چھپا دے گا. اللہ قیامت دے دن اون دے عیب چھپا دے گا. تے اس واسطے اللہ بھی فرماتا ہے قد افلح من زکاہا, بے شک مراد نو وہی پہنچن گے جنہاں نے اپنے دل نو ستھرا کیتا ہے. وقد خاف من دساہا. اللہ فرماتے ہیں نامراد وہی نے, مصیبت والے وہی نے جنہاں نے انہوں نہیں صاف کیتا, جنہاں نے انہوں نہیں صاف کیتا. جنہاں دل صاف نہیں ان دی رنگت کسے کم نہیں, جنہاں دل صاف نہیں وہ گناہ دے نال اپنا تعلق رکھتا ہے. وہ قرآن پاک کی سورۃ شورى ہے نا, اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ تواڈے ہتھاں دی کیتیاں ہوئیاں مصیبتاں نے, یہ جڑے زلزلے آندے نے, طوفان آندے نے, فصلاں تباہ ہو جاندیاں نے, یہ جڑے برے مصیبتاں دے پہاڑ بہت بڑے بڑے تواڈے تے آ کے ٹوٹدے نے. اللہ فرماتا ہے میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تواڈے تے مصیبت نہیں لے آنا چاہتا, تواڈے دل اگر پاک ہو جان. کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں تو تم شان عطا کیتی ہے کہ 70 ماہ تو میں تواڈے نال
اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو سونی صورت دے کر پیدا فرمایا ہے۔ اس واسطے جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ بندہ اپنے میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے دل نو صاف کر لو، اپنی خوبصورتی نو نہ بناؤ۔ اللہ تواڈی شکل نو تواڈے مال نو نہیں ویکھدا، اللہ رب العالمین جدوں ویکھدا ہے تے تواڈے دل نو ویکھدا ہے، تواڈے اعمال نو ویکھدا ہے۔ یارو اللہ نے تانوں بنایا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے تواڈے بنان دا مقصد بھی واضح کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک دی سورۃ الملک ہے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد پہ فرماتا ہے میں موت حیاتی اس واسطے عطا کی ہے، حیاتی کے اندر چلنا بھی ہے جناب والی، حیاتی کے اندر زندگی کے اندر کم کرنا بھی ہے، زندگی کے اندر جناب والی دنیا دی عیش و عشرت بھی ہے، زندگی کے اندر دنیا دی تمام چیزاں نے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس مقام تے ہے زندگی تے موت عطا کرنے دا ایک ہی مقصد ہے، میں ویکھنا چاہنا کہ ایکم احسن عملا، کیڑا بندہ احسن اعمال کردا ہے، یعنی کیڑا بندہ اذان سن کے نماز پڑھدا ہے، یعنی کیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزے رکھدا ہے، یعنی کیڑا بندہ ہے جڑا مالدار ہو کے زکات ادا کردا ہے، یعنی او کیڑا بندہ ہے جڑا جناب والی طاقت رکھن کے اپنا طاقت جے کول ہوے او حج بھی کردا ہے، جڑا لوگاں دے درمیان صلہ رحمی بھی کردا ہے، جڑا صدقہ بھی عطا کردا ہے، جڑا لوگاں دے حق دا بھی خیال رکھدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سارے اوصاف تواڈے اندر آ جان گے دنیا دے اندر تانوں متقی بنا دیاں گا، نالے میں ویکھ لواں گا ایکم احسن عملا، تواڈے وچوں کیڑا نیک اعمال کرن والا ہے، کیڑا احسن اعمال کرن والا ہے۔ اس مقام تے واضح ہو گیا اللہ جناب والی تواڈے کولوں خوبصورتی دا نہیں پوچھ رہا، اللہ تواڈے کولوں جناب والی تواڈے پروٹوکول دا نہیں پوچھ رہا، اللہ تواڈے کولوں تواڈی رنگت دا نہیں پوچھ رہا، اللہ تواڈے کولوں تواڈے مال دا نہیں پوچھ رہا، اللہ اگر تواڈے کولوں پوچھ رہا تے تواڈے اعمال دا پوچھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دل کے اندر اعمال کی ایک فکر پیدا کرو، جس دل کے اندر فکر نہیں نا کہ اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہی، اس دل نو کامیابی نہیں ملے گی۔ کہ میرے ملت کے نوجوانوں جتنے دوست بیٹھے ہیں میں عرض کرنا چاہنا کہ اپنے اندر ایک ایسی میانہ روی پیدا کرو کہ اے جس طرح رمضان المبارک دے اندر بلکہ جس طرح جمعے دے دن یا جمعہ پڑھنے واسطے آئے اسی طرح باقی دنوں دے اندر بھی مسجد دے اندر آیا کرو، باقی دنوں دے اندر بھی مسجد دے اندر اپنا تعلق رکھو۔ سب تو بڑا نیک اعمال عملہ وچوں نماز ہے، لیکن بندے نماز نہیں پڑھتے۔ کہ میں ایک حدیث پاک کے اندر پڑھ رہا سا کہ قیامت کے دن جدو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو جمع کرنا ہے نا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے بے نمازی کو پتہ ہے کیڑے جہنم دے گڑے سٹنا ہے، جس مقام تے سارے اہل دوستیاں دی پیپ جاندی ہے نا، جتھے سارے دوستی اکٹھے ہو کے سڑتے نہیں، سڑ کے انہاں دی جڑی پیپ بندی ہے، اللہ بے نمازی کو اس گڑے دے اندر سٹے گا۔ یار اللہ نے تینوں کتنا خوبصورت بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا لقب بھی عطا فرمایا، پھر اتنی نعمتاں عطا کیتیاں کہ جنہاں دا کوئی شمار نہیں، اس کے باوجود بھی انسان ناشکرا بن جائے، اس کے باوجود بھی انسان اپنے اعمال نہ سوارے، پھر انسان کی اپنی بدبختی ہے، پھر انسان کی ایک اپنی کمزوری ہے۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دیکھنا چاہنے کائنات کے اندر واللہ جعل لکم من بیوتکم، اے جڑے گھر میں تانوں عطا کیتے نے اے بھی میری نعمت ہے تواڈے کول، اے جڑے گھراں وچوں تسی نہا دھو کے خوبصورت پڑھ کے جنہاں گھراں دے اندر تواڈی بیٹی، تواڈی بیوی، تواڈی ماں، تواڈیاں عزتاں محفوظ بیٹھیاں نے نا، اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم، اے جڑے تواڈے
کائنات دے اندر بہت بڑی نعمت ہے تواڈے کول، لیکن کی کریے بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی یارو جڑا تیرا میرا 5 مرلیاں دا گھر ہے جن دے اندر تیری عزت محفوظ ہے، جن دے اندر تیری بیٹی دی عزت، تیری ماں دی عزت، تیری ہمشیرہ دی عزت محفوظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم، او گھر تواڈے واسطے نعمت نے یارو، جدوں او پنڈ دے سارے گھر نعمت نے، خود خدا دا گھر کتنی بڑی نعمت ہوئے گا۔ اینوں کہندے نے اعمال سوارنا۔ جدوں تواڈے گھر ایڈی بڑی نعمت اللہ کول نے، خود خدا دی گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر جس بندے دا تعلق خدا دے گھر نال ہو جائے، جس بندے دا تعلق مسجد دے نال جڑ جائے، جس بندے دا صبح شام مسجد دے اندر جانا آنا ہو جائے، وہ بندہ کڈے مقدرہ والا ہوئے گا۔ بلکہ حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ جدوں بندے نوں موت آ جاتی ہے نا، موت، ادو مسجد دے جس ٹکڑے دے بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، اللہ دی بارگاہ کے اندر وہ مسجد کا ٹکڑا رو کے عرض کرتا ہے مولا اج میرے کو تیرا پیارا بندہ چلا گیا۔ مالک دی بارگاہ کے اندر ایک یعنی میں مختصر کر دیاں کہ زمین دا ٹکڑا بھی تواڈی شہادت دے رہے ہے، زمین دا ٹکڑا بھی تواڈی عزت اللہ کے بیان کر رہے ہے، زمین دا ٹکڑا بھی تواڈی شہادت پیش کر رہی ہے۔ اگر انسان پھر بھی اتنا بدبخت ہو جائے کہ اپنے آپ کو سمجھے نہ، پھر وہ قیامت کا منظر یاد کرو گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اس دن کہو گے کہ کاش کہ اسی اللہ تبارک و تعالی دی پیارے محبوب دی گل نو سمجھ لیندے۔ اس دن جب وہ منظر ہوئے گا نا، بندہ اپنے ہاتھوں نو چک وڈے گا۔ جڑے لوگ آج جا کے اپنی خوبصورتی بنا رہے ہیں نا، پرسنالٹی بنانی چاہیے، لیکن جتنا خوبصورت رنگت لباس بنا رہے جے، اتنا خوبصورت اللہ فرماتے ہیں اعمال نو بھی بنا لو۔ جتنا تواڈے اعمال اعلیٰ ہوں گے، ایکم احسن عملا، اللہ تانوں اتنا ہی پھر اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ دعا کہ اللہ کریم تانوں تے مینوں اتنے تے ہی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ عید کی نماز تو پہلے اسے موضوع تے گفتگو ہوئے گی، بقیہ موضوع بیان کیتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔